Donc, Lyoum, c'est notre première réunion après les vacances. Donc, en fait, on va entamer un nouveau chapitre et je suis très contente qu'on puisse le faire. Je pense que c'est un chapitre qui est très important pour vous. في الكورسوس نتاعكم معناها vous en aurez certainement besoin plus tard et je pense que c'est important qu'on ait quand même un peu de temps باش نجمو نحكيو شوية على la notion de synchronisation des processus. Elle est d'autant plus importante que dans la filière génie logiciel, c'est quelque chose qui est primordial. معناها نجمو pour les autres filières à la limite ما تتقراش. D'ailleurs en général معناها on n'intègre pas cette partie pour les autres filières. Cela dit بالنسبة ليكم انتوما elle est importante parce que باش نطلعوا شوية en fait dans le niveau d'abstraction ما عادش باش نحكيو برشا côté système رغم اللي فيها une bonne composante système mais باش نطلعوا أكثر côté programmation, c'est-à-dire qu'on va considérer le code qui est écrit par les développeurs وقت اللي يصنعوا les processus نتاعهم ما عادش uniquement le code du système d'exploitation sur lequel vous allez exécuter vos processus, d'accord? Donc l'idée derrière la synchronisation des processus, c'est que اللي حكينا فيه en fait احنا في أول chapitre اللي هو يحكي على la gestion des processus en général, c'est que j'ai un ensemble de processus et ces processus-là vont s'exécuter sur le processeur en utilisant la RAM, le disque, etc. De façon, donc le système, il arrive à les exécuter de façon qui soit équitable, de façon à ce qu'il puisse optimiser les ressources, etc. Donc, avec l'objectif, les chapitres, et surtout le premier chapitre, les algorithmes d'ordonnancement. Cela dit, les processus, en fait, on a considéré les processus comme si c'était des processus indépendants. Donc, deux types de processus principalement. Des processus qui sont indépendants, des process indépendants, comme leur nom l'indique, il s'exécute, l'autre exécute aussi, sans qu'ils n'interfèrent les uns avec les autres. L'autre type de processus, on appelle ça les processus coopératifs. Alors, quand on dit, il y a deux processus coopératifs, ça veut dire que ces processus vont interagir. Maintenant, qui fait ils interagissent, ça dépend un peu de qui fait vous allez implémenter les process. Comme je des process qui vont appeler d'autres processus, نستناك حتى تexécuter باش ترجع لي un résultat. Donc, il y a une communication entre les processus. Mais une autre façon pour coopérer, c'est d'utiliser la même variable partagée ou la même ressource partagée. Et donc, c'est le cas, c'est quand on a un ensemble de processus et que ces processus-là vont utiliser la même ressource. C'est la façon dont on représente en général, fait la schématisation, les processus mdaourin et les ressources, on les représente sous forme de carré. Donc, il y a trois processus et ces trois processus-là vont utiliser la même ressource partagée. Qui ressources, logiquement, les deux autres ne devraient pas être capables de réaliser toutes les opérations qu'ils veulent. Donc, il est en train de lire uniquement la ressource, les autres peuvent lire aussi, mais le واحد منهم قاعد يكتب ولا يبدل في الريسورس هذيك ما يلزمش الاخرين كيف يبدلوا في الوقت. Donc, وقت اللي il s'agit d'une ressource partagée, ما عادش نجموا l'ordonnancement تاع les processus نعملوه بالطريقه العاديه. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu à acheter un ticket en ligne, quel que soit le ticket, باش يشري باش يقص تذكره باش يمشي للماتش كوره ولا باش تذكره للتياتر ولا il va réserver une place quelque part. Est-ce que فما شكون ils ont déjà fait ça sur internet en ligne? Personne? Oui, madame. Vous avez déjà fait ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, quand vous faites ça, à votre avis, à quoi ressemble l'algorithme derrière? معناها أنا عندي عبد اللي هو دخل باش يقص التذكرة. Si on suppose اللي كل عبد يقص التذكرة, on va créer un processus اللي هو, donc on va avoir en fait le processus de la personne 1 et le processus de la personne 2. Logiquement, مش كل عبد عنده l'algorithme نتاعو bien sûr. Zouz, ils vont utiliser le même algorithme pour pouvoir réserver un ticket. Donc l'algorithme, grosso modo, donc je vais le mettre au milieu parce que c'est le même code, sauf que كل واحد فيهم عنده en fait les valeurs des variables sont un peu différentes. Donc شنو اللي باش يصير هو logiquement عندي
quelque part dans une base de données en général, ou dans un fichier, ou ça dépend le format l'intiqat, c'est une variable qu'on appelle qu'on appelle le nombre de tickets. Alors, est-ce que nombre de tickets, est-ce que c'est une variable partagée? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler déjà je m'en ai à variable partagée? Voilà, ressources partagées. Nombre de tickets disponibles, أي قداش مازال فما من تذكرة disponible بالضبط؟ Oui, partagé. Mais partagé. علاش partagé? Partagé entre quoi et quoi? Vous vous rappelez qu'Arkina قلنا il y a des variables partagées. مثلا قلنا une variable partagée, ce n'est pas la même chose qu'une variable globale. علاش حسب رايك؟ فكروني ترى. هاي الوليدين. Plan. Bara plan. Fatma Al-Aribi. Tu es là? J'adore en fait, mais l'icône à 46, Walline à 37. Waouh, c'est magnifique. J'adore l'enseignement en ligne. B. Ok. Donc, une variable partagée, c'est une variable qui est utilisée par plusieurs processus à la fois. La valeur de cette variable partagée, l'autre processus va aussi voir le changement qui se fait sur la valeur de cette variable-là. C'est contrairement à une variable globale, elle est finalement interne au processus. Tout processus a sa propre variable globale. Une variable globale est partagée entre plusieurs fonctions, mais elle est locale à un processus. Tout processus a une copie de la variable globale. Le nombre de tickets est une variable partagée ici. En fait, elle va se retrouver à l'extérieur du processus, en général dans une base de données ou elle est dans un fichier partagé. Elle aura sa propre case en mémoire, ou alors on aura besoin d'autres mécanismes pour la valeur. Dans tous les cas, c'est une variable qui est partagée. Donc, le code va ressembler un petit peu à ce qui suit. Donc, je vais tester. Il va y avoir l'exécution de bout de code. On va voir si le nombre de tickets est strictement supérieur à 0. Donc, on va pouvoir réserver le ticket interne. Par exemple, donc, on dit une méthode qui va permettre de réserver le ticket. Et on va diminuer le nombre de tickets. Je nomme le nombre de tickets moins. C'est lisse. Donc, le processus JDJ, je teste, est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0? Quel nombre de tickets est supérieur à 0? Je réserve et je diminue, donc je décrémente le ticket disponible. Si le nombre de tickets n'est pas supérieur à 0, ça veut dire que je ne peux pas réserver de tickets. Donc, je cherche un message d'erreur. C'est quoi le problème en fait quand on va exécuter ce type de code qui est en train d'utiliser la variable partagée nombre de tickets internes? Donc, je vais prendre la variable partagée. La variable partagée je vais la dans un carré. Le problème ici, est-ce que quelqu'un peut voir le problème ici? Madame. Oui. نفرضوا كان زوز بروسيسوس خذوه من الاول واحد عمل ريزيرفاسيون نقص والاخر عمل ريزيرفاسيون نقص اما هما من الاول معناها كي خذاو النمبر تيكي معناها كي باش ينقصوا واحد شي وهما خذاو زوز تيكيات معناها باش ترجع موان في الاخر مش موان. Exactement. Donc on peut voir la situation suivante. Il suffit d'avoir un exemple de situation qui pose un problème. Et donc tu es obligé de résoudre le problème. باش توري لي حاجه صحيحه اصعب خاطر لازمك توري اللي هي صحيحه dans tous les cas. اما باش توري اللي فما مشكله c'est beaucoup plus facile, il suffit de pointer du doigt un exemple. Donc il suffit باش نقولوا مثلا je vais prendre l'exemple اللي le nombre de tickets نتاعي c'est égal à 1. Donc j'ai un seul ticket disponible قاعد. J'ai un premier processus qui arrive, le processus P1. Donc, je vais le colorier en vert. Le processus P2, je vais le colorier en bleu.
Ben, يجيني le processus P1 يدخل, il va tester. Si le nombre de tickets est supérieur à 0, alors là, on va consulter la variable partagée, on va trouver qu'elle est égale à 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nombre de tickets est supérieur à 0. Donc, la réponse de cette condition-là, c'est oui. Donc, c'est un if. Donc, la réponse c'est oui. Puisque la réponse c'est oui, ça veut dire que je vais entrer ici. Donc, le bloc l'ouleni, au cas où la réponse est oui. Je n'ai pas encore réservé le ticket. Donc, avant que le processus P1 ne passe à l'instruction suivante, c'est une préemption. Ça, ici, une préemption. Vous vous rappelez ce que ça veut dire une préemption? C'est quoi une préemption? Qui déclenche une préemption? Qui décide? Il y a le code intérieur. C'est l'algorithme d'ordonnancement. Ça marche? C'est l'algorithme d'ordonnancement. Très bien. C'est bon, exactement l'algorithme d'ordonnancement. C'est l'ordonnancement il dit dans la file d'attente, mais ça fait partie en fait. C'est un peu le fait que l'ordonnancement, c'est de gérer les préemptions. En général, finalement, pour généraliser, c'est le système d'exploitation qui va déclencher une préemption. Par exemple, on a le processus quantum. Le quantum, il fait radi. Ou fait le temps alloué pour exécuter le process. Puisque je l'ai exécuté, ça y est, ou j'ai oublié, oui, j'ai sajalt fi mokhi l'akhضر, donc le process vert, a enregistré un nouveau, elle est là, oui, c'est bon. Donc la prochaine étape qu'il va exécuter, c'est réserver ticket. وقتها قصيت عليه قبل ما يعمل حاجه اخر. يجي le process P2, kif, il va exécuter la même instruction. Il va tester, est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0? Oui ou non? Oui. Oui. Alors, le nombre de tickets, donc, même le deuxième processus, il va avoir la réponse oui. Donc, il va passer à l'intérieur de mon code. Et donc, supposons le quantum term donc il réserve le ticket, il décrémente le nombre de tickets. Donc, ici, donc l'akhdar, il a exécuté 1. Le bleu, il a exécuté 2, 3. Il a décrémenté le nombre de tickets. Donc, maintenant, le nombre de tickets est devenu égal à 0. ومن بعد كمل خدم على روحه خذ التيكي يرجع لك numéro de ticket ومرك مريقل. يجي le vert dès qu'on lui redonne la main. Donc, vous vous rappelez, باش يرجع هو كي صارت له préemption يعاود يرجع dans la file d'attente près. Donc, le processeur باش يعاود يعطي la main à un certain moment. Dès qu'il a la main une deuxième fois, est-ce qu'il va revoir est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0 ou pas? Non, باش يكمل في Exactement. Moi, je suis عاودي tester خاطر ça y est. بالنسبة لي, il a testé, il a trouvé une valeur et pour lui, l'instruction suivante, c'est réserver ticket. Donc tout de suite, il va réserver le ticket aussi. Donc ça, c'est la 5e instruction. Il va décrémenter le nombre de tickets, c'est la 6e instruction. Et donc maintenant, le nombre de tickets égale à -1. Et donc, on se retrouve avec un problème. On se retrouve en fait avec ce qu'on appelle une anomalie. On a une anomalie. Une anomalie, عندي un conflit qui a généré une anomalie. Un conflit, c'est le fait que les هما زوز حبوا يبدلوا في نفس الvariable en même temps. Et l'anomalie, c'est وقت اللي يصير مشكل suite à ce conflit-là. Donc là, j'ai une anomalie par rapport à l'utilisation de la variable nombre de tickets. Et du coup, finalement, العباد اللي قاعدين يبيعوا في التذاكر معناها خسروا تذكرة finalement. Ils ont perdu le prix نتاع un ticket. Ce serait vraiment pire لو كان تصير مشكله من بعد يشريوا التذكره ومن بعد يجي يقفل الباب يقول له ديزولي التذكره نتاعك سي با نيميرو فالابل والا فما اللي قبلك ديجا دخل بنفس النمرو راهي سي اون فرود ويسخايلوها فرود وكل شيء. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on va gérer ce type de ressources qui est partagé. يلزمنا نردوا بالنا كيفاش نكتبوا الكود qui gère ces ressources là. Maintenant السؤال شنو يلزمني نعمل حسب رايك مش كيفاش شنو يلزمني نعمل pour éviter ce type de problème. في l'exemple نتاعي هذا نتاع الإف. Comment est-ce que j'aurais pu faire? لازم كيف واحد يدخل الإف هذيك كلها ما عادش نجم تدخل. Exactement. Donc on devrait avoir un mécanisme اللي يقول لي راهو لو كان فما شكون دخل في الإف هذاي راهو العباد الآخرين الكل ما يلزمهمش حتى حد ما عنده الحق باش يدخل نفس الإف.
دونك هذا لازمها تتسكر، ما يلزمش عبد اخر. كاين فما واحد دخل في وسط الايف اي n'a pas encore fermé مازال ما كملش الايف نتاعو، ما يلزم حتى واحد اخر il soit capable de tester la même variable. Donc هنايا on doit avoir ce qu'on appelle un mécanisme de verrouillage. لازمني نعرف كيفاش نسكر على الكود نتاعي. Maintenant, c'est quoi le problème مع الفيروياج؟ لازمني نعرف وين جو فيروي. خاطر فما حاجه سهله ياسر، شفت الكود نتاعي انا عندي كود طويل عريض برشا فيه برشا 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 حاجات. يقول القائل انا علاش نقعد نكسر في راسي ونعرف روحي معناها نقعد نفركس وين جو فيروي. il suffit باش نجي من الاول جو فيروي ايسي وفي اخر الكود نسيب الفيروياج. C'est quoi le problème qui peut arriver si je fais ça? Les utilisateurs الاخرين يبقاو بلوكي بيريود، معني بروسيسوس الاخرين يبقاو بلوكي مده طويله برشا. Exactement. Donc ça c'est un gros problème. On est depuis très longtemps on est dans la vision اللي راه يلزمني نخلي les systèmes نتاعي ils exécutent plusieurs processus à la fois. Vous imaginez un peu اللي انت عندك نهار اللي tu vas voir ما نعرفش انا عندك ستاد فيه ما نعرفش قداش من بلاصه، قداش فيه ستاد d'habitude من بلاصه في الالاف ولا. Donc tu as en fait des dizaines de milliers de gens qui se connectent et qui veulent باش يحبوا يقصوا تذكر. تصور انت لو كان كود طويل عريض العبد اللي يدخل الاخرين كلهم يسون اوبليجي داتوندر حتى الناس الكل يكملوا. C'est pas faisable. حتى كان un code يقعد une seconde, imaginez un peu le nombre de secondes que tu dois attendre juste pour que يخلط لك الدور باش نجم تكزيكوتي. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Tu ne peux pas verrouiller la totalité نتاع الكود نتاعك. Du coup tu dois choisir شنو هما البلايص que tu dois verrouiller. C'est très important de définir quel est l'endroit que tu vas verrouiller. وقتاش تسكر الباب وقتاش surtout تعاود تحل الباب. خاطر انا عندي كود هنا طويل حسب رايكم في الكود الايف هذا برك وين لازمني نحل الباب وين نسكر الباب ساعه. À quel moment est-ce que je dois fermer la porte, verrouiller la porte? معناها بعد الايف نورمالمون في الايف نورمالمون قبل الايف خاطر لو كان بعد الايف Voilà, بعد الايف je vais avoir برشا عباد qui vont tester est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0 ولا. تصور لو كان le nombre de tickets égal à 1 وعندي 3 من الناس qui ont testé est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0 ou pas. وثلاثه يجيهم oui. Même si je verrouille après, ils finiront, quand je vais déverrouiller, ils finiront par réserver le ticket également. Donc en théorie, في l'approche نتاعي هذايا je dois appliquer mon verrou avant le if ici معناها. وتوا اصعب حاجه هو سهل كي تقول وين ونحطه، ما المشكله تقول وين نحلو. وين اسكو يلزمنا نحلو لو فيرو. بعد النمبر دو تيكي موان. دونك هوني اون ا لو شوا سوا نحلو لو فيرو وهوني معناها بعد النمبر دو تيكي موان موان. مي فو با اوبليي اللي رانا غالب الوقت عندنا السرا معناها كان تحل الفيرو هوني برك ça veut dire que لو كان هو سكرنا الفيرو وعمل ايف وما تعداش في وسط الايف تعدى في الالس يقعد الفيرو مسكر على طول. دونك شنو يلزمني نعمل؟ يلزمني زاد كيف نسكرو في وسط الالس ou alors je me dis علاش نسكر هوني ونسكر هوني؟ خلينا نسكرو لبرا كومبليتمون. Donc ça va dépendre برشا de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez fin. معناها ماهيش حاجه ما فماش قانون واضح وصريح يقول لك اعمل هكا وما تعملش هكا. C'est au programmeur de décider où est-ce qu'il va définir les verrous نتاعو. Et pour commencer, je définis ce qu'on appelle la section critique. La section critique, c'est le code que je veux protéger. C'est-à-dire, شنو هو البارتي نتاع الكود اللي يلزمني نفيرويها من الاول للاخر معناها قبلها جو فيروي وبعدها جو فيروي اللي هي تخليني en fait j'évite qu'il y ait des anomalies dans la gestion نتاع les ressources partagées نتاعي. Il suffit que vous ayez défini la section critique من بعد تولي juste تسكر الفيرو تحل الفيرو avant et après la section critique هذيك. واضحة؟ Est-ce que c'est clair? Madame, belle question.
مادام كي باش يدخل هو في الايف معناتها ريزيرفاسيون باش تصير طول ولا مازلت نستنى اليوتيليزاتور معناتها باش يعطيني. En fait هو كان دخل في الايف سوبوزون اللي انا فيرويت سكرت الباب ودخلت في وسط الايف لقيت وي دونك قبل ما نكزيكوتي ريزيرفي تيكي وفا عليا الكوانتوم صارت اون بريومبسيون. حسب رايكم شنو لازم يصير؟ مادام لازم يكمل باش ما يخليش الفيرو يكبر على الاخرين معناتها ما يخليش الاخرين يزيدوا يستناو اكثر ولا هو en fait tu ne peux pas obliger. Il y a un moyen d'obliger le process باش يكمل sauf que il n'est pas recommandé حتى تعرف. Mais انت normalement tu ne dois pas obliger un processus باش يكمل يخدم بالصفه عليه. معناها tu interdis au système باش يقص عليه. Tu ne dois pas faire ça. علاش؟ على خاطر ما تنساش اللي راهو ما فماش كان البروسيس هذايا، ما فماش كان لي بروسيسوس كونكورون كي اكزيكوت لا ميم سيكسيون كريتيك. فما دوطخ بروسيسوس اللي ما عندهم حتى علاقه بالبروسيس هذايا. كي هما ils veulent s'exécuter علاش انت tu les empêches de le faire. وما تنساش اللي سيكسيون كريتيك نتاعك نجم تكون طويله راه، معناتها نجم تكون فيها ان فور، نجم تكون فيها اون بوكل. لو كان انا سكرت على سيكسيون كريتيك على tous les processus du système وقتها en fait je vais empêcher les autres processus de s'exécuter même si هما ما عندهم حتى علاقه بالسيكسيون كريتيك نتاعي. Tu as compris? Donc le système il doit autoriser qu'il y ait des préemptions. On ne doit pas interdire qu'il y ait des préemptions. اما maintenant s'il va autoriser qu'il y ait des préemptions ينجم مثلا كي صارت préemption عيطنا لان autre processus اللي هو P4 والبروسيس هذايا ما عنده حتى علاقه ماهوش il va pas réserver de ticket en fait il fait autre chose. اورديناتور فيه برشا دي بروسيسوس قاعدين يخدموا. دونك كان قصيت على هذا ومشيت نخدم في البي 4 البي 4 يخدم نورمال على روحه حتى لين يوفى الكوانتوم نتاعو وفي الكوانتوم نتاعو نعاودوا نرجعوا مثلا لبي 2. بي 2 هو حاجته بسيكسيون كريتيك. دونك باش يجي للبارتي هذايا الصفراء il va tester est-ce que je peux passer le verrou يقول له attention je suis verrouillé tu ne peux pas passer يلقى باب مسكر قدامه. دونك le P2 qu'est-ce qu'il va faire il est obligé d'attendre. واضح؟ Donc le P4 n'attend pas. ما عندوش مشكلة le P4. Il va pas معناها ماهوش باش n'a pas besoin de la section critique هو. Donc يكمل يخدم على روحه. Par contre le P2 quand il veut s'exécuter, il trouve que le verrou est fermé donc il va attendre. Le P2 il est obligé d'attendre يقعد يستنى. ينجم en fait فما زوج انواع نتاع attente, on va voir ça tout à l'heure. المهم dès que نعاودوا le P1 va prendre la main, le P1 وقتها يعمل réserver ticket nombre de tickets moins, etc. Il libère le verrou. وقت يولي P2 يعاود يرجع ينجم يكزيكوت يكمل على روحه. الفكرة واضحة ديجا؟ مدام؟ وي. تو البي 2 معناها كي باش يبقى يستنى معناها الكوانتوم تاعو باش يتعدى معناها باش يغاسبياج هكاك باش يضيع ما يعمل حتى شيء فيه. Très bien. Donc هنايا c'est une très bonne question. هذاك اللي حاب نوصله. En fait, quand on a une attente, on a deux anouars de attente. On a une attente active ou on a une attente passive. On va voir deux anouars. Allez, je vais vous deux anouars. Et pratiquement l'attente active, personne ne la fait plus. Pratiquement. Alors, elle est la plus facile à implémenter, mais personne ne la fait plus. Qui m'a dit gaspillage de temps, ou gaspillage de mémoire, de ressources, de CPU, de ce que tu veux. Donc, personne ne l'a fait. Mais l'attente active en fait c'est que هو يستنى وهو قاعد يكزيكوتي. معناها مثلا حتى لين يوفى الكوانتوم نتاعو هو بلوكي اما يقعد يكزيكوتي في الفور نتاعو فور ولا وايل يدور في الفارغ حتى يوفى الكوانتوم. كي يوفى الكوانتوم تتعدى la main à notre processus. Donc ça c'est du pur gaspillage. C'est ce qu'il y a de plus simple à implémenter mais on ne l'utilise pratiquement plus خاطر bien sûr خاسرين على طول الخط. وفما l'attente passive اللي وقت اللي يستنى il ne va pas exécuter du code en fait, mais il va passer à l'état bloqué. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Shmarneha, quand un processus passe à l'état bloqué, normalement. يخرج من الفيل d'attente du processeur. Très bien. Pour aller à la file d'attente, normalement, qui m'a chauffé un rebal. Entrée sortie. Très bien. Donc normalement, quand on passe à l'état bloqué, c'est que خرجنا من file d'attente prime تاع le processeur. Je ne veux plus m'exécuter sur le processeur. Par contre, je vais passer à la file d'attente تاع l'entrée-sortie اللي حنا نعملها. En général, quand je dis bloqué, ça veut dire que je veux exécuter, voilà, je veux appeler un périphérique, voilà, une entrée-sortie. نحب نخدمها. Là,
c'est pas vraiment une entrée-sortie physique. Là au clavier, là au souris, là au disque, là au mais on peut considérer ça comme une entrée-sortie logique. Donc, en fait, je n'entre dans une file d'attente, sauf que c'est une file d'attente virtuelle. Mais je ne suis pas réel, moi je suis un périphérique réel, mais c'est un périphérique partagé qui est virtuel, qui a une variable, une variable. C'est ce qui va se passer en fait. On va voir en bas la variable qu'on va utiliser, mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon processus passe à l'état bloqué. Et donc, quand il passe à l'état bloqué, je mets le fil d'attente le prêt, et donc, madame bloqué, le système باش exécuter. ما عادش تشوفوا تحب تexécuter ولا تحب تexécuter ولا. il est bloqué. Dès que le processus P1 qui est terminé, il va débloquer le verrou نتاعو. وقتها on va faire appel à notre process qui est bloqué. On له تو تنجم تفيق. ونفيقوا ونعاودوا نرجعوه dans la file d'attente prêt, comme s'il avait terminé son entrée-sortie. Est-ce que واضحة؟ مادام في الفيروياج في وسط الكود هكا منجمش يكون عندي انتري سورتي خاطر تنجم تكون انفينيتي نتاع الطون اللي نستناها معناتها هذاك الريسك. اي سا سي ان ريسك اللي ما عندك ما تعمل له. مادام ولا مثلا احنا في سيت نتاع باش تاخذ تيكيات نتاع سينما ولا حاجه مادام البلوكاج يصير وقت اللي اني باش ننزل معناتها نحط باش نشري معناتها نجم ما نشريش زاده معناتها ينجم هو يعمل تيست يشوف الاف كي موجوده النمبر معين يعطيك 10 مينوت هكاك شنو يخرجك من بعد. انت نورمالمون اغزل انت عندك حل من الحلين خاطر ما تنساش انت ماكش وحدك معنا انت قاعده تحب تقص تذكره وفما 20 ولا 50 عبد قاعدين يحبوا يقصوا تذكره او ميم مومون كو توا. Maintenant, انا en tant que développeur du système ما يهمنيش فينالمون شكون فيكم باش يقص التذكره. on s'en fout. اللي يهمني سي كو واحد برك يقص التذكره الاخرى. معناها سيبوز لي انا عندي تذكره واحده و50 يحبوا ياخذوها فرد وقت. Donc ce qui m'importe c'est qu'il y ait une seule personne qui va prendre ce ticket là. ما يلزمنيش j'autorise les autres باش ياخذوا. Maintenant le risque موجود انت كان جيت انت مثلا الاولى tu as été la première à prendre le verrou. معناها عندك 20 عبد قاعدين يستناو وانت اللي خديت المفتاح. صح عليك. Ça veut dire que tu vas être la première à passer, ça veut dire que tu vas être la première à prendre le billet نتاعك ومركم رجله. الاخرين كلهم باش يستناو بعد يرجع لهم يقول لهم ديزولي راهو فاو تسكر. هذا ça vous arrive certainement. معناها من الاول تلقى تقول 2 تيكي ديسپونيبل ولا ساعات 10 تيكي ديسپونيبل انت تقول له ريزيرفي هو تستنى بعد يرجع لك يقول لك ديزولي راهو فاو تسكر. صارت لكم قبل ولا؟ اي صارت. Donc en fait finalement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai que tu as cliqué mais انت كليكيت هوني عندك 20 عبد كليكيو في الوقت. Et le système il a dû choisir. Malheureusement c'est pas tombé sur toi, parfois ça tombe sur toi. اما انا مشكلتي في سيستيمي كي نكتب كودي المهم كي تبدا عندي ان تيكي يلزم واحد برك ياخذو. شكون ياخذو؟ Je m'en fous. Le premier arrivé premier servi finalement. واضح ولا؟ Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est bon? Merci. Très bien. توا نحبوا نشوفوا كيفاش est-ce qu'on va faire ça. Donc أول حاجة باش نبداو بها on va commencer avec l'attente active. C'est le plus simple à comprendre en fait. Pour pouvoir implémenter un algorithme il va réaliser tout ça, il va me permettre d'exécuter plusieurs processus concurrents من غير ما تصير des anomalies ما بيناتهم. Je dois définir 4 critères. Donc on appelle ça les critères de bonne synchronisation des processus. معناه كي نقول انا اللي راهو عندي des processus qui sont bien synchronisés, شنو هما les critères que je peux utiliser pour assurer cette bonne synchronisation. Donc أول critère, c'est ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle. Exclusion, le verbe exclure. Et l'exclusion mutuelle, il s'exclut mutuellement. Il s'exclut mutuellement. Ça veut dire que si j'ai un processus dans la section critique, donc SC, on va l'utiliser très souvent pour dire section critique. Vous avez compris, j'espère, la section critique, c'est la partie du code qui est critique. Et les manhabes يدخلوا فيها justement deux processus. Donc l'exclusion mutuelle dit que
deux processus ne doivent pas être dans la section critique en même temps. Si c'est une section critique typique, section critique finalement, c'est une ressource partagée. Pour chaque ressource partagée, je définis une section critique. Donc, si j'ai une ressource partagée, je vais définir une section critique, la partie du code qui manipule cette ressource, ou qui exécute de façon atomique. Dans cette partie, une fois que je l'ai définie, je dois m'assurer qu'il y a une seule personne, ou plutôt un seul processus qui exécute ces sections critiques-là en même temps, ou يستعمل في الرسوم هذيك en même temps. كاين واحد يدخل ما يلزم حد يدخل آخر. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la progression. Comme je connais la progrès. Bon, ça dépend des gens اللي يكتبوا معناها خاطر فما برشا vous l'avez certainement remarqué فما terminologie تتبدل ياسر من عبد العبد ومن courant لcourant خاطر يشدوا l'anglais يترجموا من l'anglais كل واحد يترجم بطريقه مختلفه donc ça donne des terminologies parfois qui ne sont pas les mêmes اما المهم المعنى يبدا واضح. Donc شو معناها progression ça veut dire que un processus en dehors de la section critique à laquelle moment je suis section critique ne doit pas empêcher les autres d'y accéder. Ben, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez كل واحدة فيهم شو نقصد بها. Donc, supposons si on était dans une classe عادية معناها je suis un enseignant نحب نقريكم وفما un autre enseignant يحب يقريكم كيف. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est la ressource et qui sont les processus? Les étudiants sont les ressources. صحيح. Et les enseignants sont les processus. Voilà. Donc, les processus sont les enseignants et les étudiants sont la ressource partagée. Deux enseignants يحبوا يقريوا نفس les étudiants في نفس الوقت. شنو باش يصير هو غيالمون احنا في الفاك شنو نعملوا امبلوا دو طون باش نقول لك راهو البروف هذا يقريكم من ايلي والبروف هذا يقريكم من ايلي باش تبدا الامور واضحه. Donc, شنو اللي باش يصير؟ L'exclusion mutuelle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que deux processus ne doivent pas être dans la section critique en même temps. Ça veut dire que كاين بروف دخل يقري يلزم الاخرين يقعدوا يستناو. Donc, si je suis dans la classe, on va dire virtuellement, je ne sais que le bébé me s'il y a un autre processus qui veut entrer, un autre enseignant qui veut enseigner en même temps, qui dit le bébé, donc il est obligé d'attendre quand même le bébé. C'est l'exclusion mutuelle. Maintenant, la progression, je suis en colobert. Un processus en dehors de la section critique ne doit pas empêcher les autres d'y accéder. Je m'en ai l'exemple interne, le prophète Outlem. معناه كان بروف ماهوش يقري ان دوا با امبيشي البروف الاخر باش يقري التلاميذ. وكيفاش ينجم يلامبيش؟ فهم طريقه سهله ياسر بور لامبيشي. انا خرجت كملت قريتكم وخرجت. كيفاش اسكو جو بو امبيشي لي زوتر باش يدخلوا يقريوكم؟ سكرت صحيح سكرت عليكم الباب. معناها فينالمون حاجه من الحاجات يا سكرت الباب وانا داخل ومن بعد خرجت من الشباك كملت اي دونك الباب يقعد مسكر الشباك بون نجم ننقز ما نجم حد يدخل منه اون فا سوبوزي سا معناها فينالمون خرج من سيكسيون كريتيك en oubliant de l'ouvrir والا انا صارت حاجه اللي خليته مي il ne libère pas la section critique نتاعو والا بعد ما خرج من السيكسيون كريتيك عاود سكرها مره اخرى. D'accord? Donc هذايا c'est un problème qui peut exister. المهم فما واحد qui n'est pas intéressé par la section critique, mais et pourtant il empêche les autres de l'utiliser. L'autre condition, c'est ce qu'on appelle l'attente bornée. Je dois, quand j'attends, quand un processus, donc si un processus plutôt réussit, donc on va dire un processus ne doit pas attendre
indéfiniment pour accéder à la section critique. On y parle un processus, mais ça peut être aussi un type de processus. في l'exemple نتاعنا شنو تولي هذا؟ شو عملت أنا؟ قري فيها ما خرجش. فوالا يا شديت الكلاس وما خرجتش حصرتكم غاديكا وقلت نقريكم صباح وليل حتى يخرج منكم الزيت والا شنو يصير؟ فما par exemple supposons اللي احنا je sais pas je vais dire n'importe quoi supposons اللي انا قاعده نقري انا je suis un grand professeur معناها الجراد نتاعي ما فماش كيف وفما ان enseignant de grade inférieur قاعد يستنى قدام الباب هو يجي باش يدخل ويجي بروف اخر دو جراد تري امبورطون يقول له لا انا جيت توا باش نقري في بلاصتك دونك يتعدى قبله ويدخل يقريكم الاخر يستنى يجي واحد اخر يقول له لا انا الجراد نتاعي اكثر منك انا توا نتعدى ولا لا انا اكبر منك في العمر انا توا نتعدى et donc on va avoir le risque اللي فما des processus qui vont attendre indéfiniment عمرهم ما باش يخلطوا يدخلوا للسيكسيون كريتيك هذيك. C'est un peu le même problème qu'on a vu في l'ordonnancement اللي هو اسمه un problème de famille. يعطيك الصحة. C'est un problème de famille. Donc on ne doit pas ما يلزمش فما un process qui va attendre indéfiniment. هوني راهو ما بينات البروغريسيون ما بينات l'attente bornée فما حاجات باش يبدو على خاطر finalement حتى البروغريسيون elle peut provoquer une attente bornée une attente illimitée. dans le sens لو كان انا مشيت على روحي وخليت الباب مسكر وفما حتى بروف اخر ينجم يقري دوكو البروفيت ما ينجموش يقريو vont attendre indéfiniment معناها ils ont un problème d'attente bornée. Cela dit الفرق ما بينات الكونديسيون هذه والكونديسيون هذه c'est que celui qui empêche les autres process de s'exécuter في الأولانية il n'est pas intéressé par la section critique أما في الثانية il est intéressé par la section critique. معناها les process في الكا هذا نتاع l'attente bornée sont empêchés d'exécuter la section critique par d'autres processus qui la prennent à leur place. Vous comprenez? Vous voyez un peu la différence? C'est bon? Bien. Donc, dernière chose, dernière condition, c'est de dire aucune hypothèse. Je m'en ai aucune hypothèse, on ne doit pas mettre d'hypothèse ni sur la vitesse d'un processus, ni sur le nombre de processus. C'est pas vraiment une condition, mais c'est obligatoire. Ils ont حاجة تحطها في مخك كي تكتب الكود نتاعك ما تجيش تقول مثلا سوبوزون اللي انا جيت كي كتبت الكود نرجع للاكزامبل هذا نقول تي بربي يغزر في وسط الايف سي تري رابيد معناها فما دوز انستركسيون هكا هاو دونك امبوسيبل يقص لي في الوسط والا مره في 20 سنه باش يقص لي في الوسط دونك علاش نقعد نكسر في راسي انا فيغوياج قبل ومن بعد وكل je suis sûre que la vitesse du processus est très grande et je suis sûre اللي راهو مره في 100,000 سنه باش تصير لي بريومبسيون دونك انا زايد اللي نحرق في اعصابي ونعمل في تسكيره راهو لو ريسك معناها est très mini. Ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. خاطر si tu fais ça tu risques en fait باش تطيح dans des cas ما تعرفش عليه انت السيستم كيفاش يرياجي tu n'as pas uniquement ces processus là qui s'exécutent عندك beaucoup de contraintes et surtout ساعات ما تعرفش حتى شكون الماتيريال qui va exécuter le code نتاعك. Donc tu ne dois pas émettre d'hypothèse sur ni la vitesse des processus ni le nombre de processus اللي جايين والا انت تقول مثلا قداش عندي انا من واحد باش يقص تسكرتي ماكسيموم 2 ولا 3 فرد وقت. Donc هوني c'est aussi très faux خاطر tu ne peux pas savoir ينجم يجيك انت بزهرك معناها une publicité مش نورمال على البرودوي نتاعك دونك بزهرك في وقت معين un pic énorme نتاع des demandes. Donc en fait ce sont des choses que vous devez vous mettre كي تكتبوا الكود نتاعك ما يلزمكمش تاخذوا des hypothèses par rapport à ces deux variables. أمورنا واضحة؟ Donc on va commencer avec le premier cas. On va voir que les algorithmes d'attente active. Donc l'attente active, pour vous rappeler, ça veut dire que j'ai un processus qui est en train d'attendre la section critique qu'elle se libère, et pendant qu'il est en train d'attendre, en fait, il est en train d'exécuter une boucle vide.
حتى لين توفى حتى لين en fait la section critique elle est libérée. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'attente active. Donc il y a plusieurs façons d'implémenter les algorithmes d'attente active. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai pu cerner ma section critique. معناها نعرف هذايا j'ai défini أنا هي البارتي نتاع الكود que je dois protéger. يلزمني قبل la section critique هذيك je vais appeler une fonction, on va appeler ça entrée SC, voilà entrée section critique. وكي نخرج من section critique يلزمني exécuter une fonction qu'on va appeler libérer SC. معناها حصرتها كيما نقولوا كي جيت باش ندخل معناها سكرت الباب وكي خرجت حليت الباب. Logiquement c'est ce qui doit se faire. Maintenant مشكلتنا الكل c'est شنو اللي باش نكتب في وسط entrée SC et libérer SC. Et ça ce sont les solutions de synchronisation qu'on vous propose. Donc une première solution d'attente active, on appelle ça l'utilisation de variables de verrouillage. الأولاد دوك جيتو نتوما باش تكتبوا الكود شنو تعمل؟ هذه أسهل سوليسيون باش تجي أون جينيرال للمخ تاع الناس الكل. شكون عنده فكرة هكا شوية؟ كي يبدا عندي أنا الكود هذاك نتاع قبيلة نتاع تساكر. Je vais utiliser une seule variable. Variable partagée أخرى. إذا كان واحد جاي باش يدخل يردها مثلا، دونك الآخرين باش يلقاوها ما ينجموش يدخل، وكي يخرج يرجعها زيرو. يعطيك الصحة. دونك أنا je vais effacer ça. في وسط la fonction entrée SC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais كل processus. Donc أنا عندي une variable partagée que je vais appeler verrou مثلا. نجي فك الفاريابل بارتاجي ديك اللي هي انيشيالمون مثلا الفالور نتاعها تيكالا 1. اول ما ندخل للونتري سي شنو باش نعمل باش نتستي كان لو فيرو تيكالا 1 ناخذ الفيرو وندخل للسيكسيون كريتيك على روحي. كان الفيرو تيكالا 0 نستنى. Comment est-ce qu'on écrit ça? C'est lié. On va écrire quelque chose qui ressemble à ça. On va dire tant que le verrou égale 0 ou la note verrou ou elle ça peut être une variable booléenne. Tant que le verrou égale à 0, point virgule. On va admettre verrou moins moins. On marche. Allez, c'est dit. Je m'en ai tant que بعدها point virgule. Normalement, بعد الوايل je فهم. هنا باش يقعد يعاود في الوايل ما يكزيكوتي شيء. Voilà, معناها en fait باش يقعد يدور في الفارغ. Tant que le verrou est égal à 0, شنو باش يقعد يعمل؟ تصور انت pardon, il a testé le quantum تاعو مازال كي بدا. quantum هوني بدا. Il a testé le verrou لقى 0. Donc شنو باش يقعد يعمل؟ على طول ما الكوانتوم يمشي، الكوانتوم c'est je sais pas une milliseconde. Pendant toute la milliseconde باش يقعد يعمل est-ce que le verrou est égal à 0? 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 يعاود حتى يوفى الكوانتوم. وفي الكوانتوم ناخذ من عنده لا ريسورس اي معناها نحيه من الفيل داتونت نحيه من البروسيسور نرجعه في الفيل داتونت بري. المره الجايه كي يعاود اكزيكوتي باش يتيستي اسكو الفيرو ايكال 0 اسكو الفيرو ايكال 0 اسكو الفيرو ايكال معناها على طول ما نعطيه لا مان وفما عبد اخر دون لا سيكسيون كريتيك هو باش يقعد يتيستي اسكو الفيرو ايكال 0 ولا من غير ما يعمل حتى شيء اون فيت. علاش فما ديريكتومون ان بوان فيرغول ما فماش اكولاد خاطر الوايل ما تعمل شيء نفي ريان دوتر جوست تيستي كهو مادام باش فيرو بلس بلس خاطر باش يدخل وقتها. نعم اش قلت لي؟ فيرو بلس بلس من بعده علاش موا En fait, verrou moins خاطر هو وقت اللي لو فيرو ايجال 1 وقتها وين يتعدى كي يبدا الفيرو معناها كي يلقى الفيرو ايجال 1 هو وقتاش باش يخرج منها الوايل هذا؟ وقت اللي الفيرو ماهوش ايجال 0. اي شكون اللي باش يرد الفيرو ماهوش ايجال 0 باسكو هو ما هو الليبيري نتاع صحيت عيني عليك سي لو ليبيري نتاع لوتر بروسيس اللي كان شادو. دونك كي لو بروسيس الاخر يسايي يليبيريها انا مازلت ما كملتش راه انا عندي ليبيري اس سي. شنو تعمل ليبيري اس سي كي نخرج انا من سيكسيون كريتيك شنو لازمني نعمل؟ نعمل حاجه واحده شنو باش تبدل الفيرو بلس بلس فوالا باش نعمل فيرو بلس بلس. دونك كيس كي سباس فينالمون سوبوزون لي انا جاي اول بروسيس دخل الفاريابل فيرو انيشيالمون elle est égale à 1. دونك اول بروسيس دخل
il a testé. Est-ce que le verrou égale à 0? Oui ou non? معناها هنا الفيرو يقال مع حد ما يستعمل في السيكسيون. حتى ما هو في وسط سيكسيون كريتيك en fait. Verrou égale à 1 على personne. Voilà. Donc initialement il est égal à 1 خاطر من الاول تبدا لا ressource نتاعي ولا لا سيكسيون كريتيك نتاعي ليبر. وقت اللي يخرج un processus منها تعاود ترجع égal à 1. Donc quand un processus entre, il va tester est-ce que le verrou égale à 0? Il va trouver que non. Donc يردوا 0 معناها راهو خديت المفتاح انا سي. Il n'y a plus de مفتاح. Donc يردوا 0. Donc هوني quand il va exécuter verrou moins moins باش ترجع la variable 0. يدخل هو يخدم السيكسيون كريتيك نتاعو على روحه. وقت اللي هو يخدم في السيكسيون كريتيك ويجي un autre processus, il va tester est-ce que le verrou égale à 0? Il va trouver que oui. Donc في بلانتا هون. حتى لين البروسيس الاخضر يكمل السيكسيون كريتيك ويرجع الفيرو بلس بلس تعاود ترجع لا فالور نتاع الفيرو ايكال 1 يخرج هو من هون. Et l'autre processus bleu, la prochaine fois quand il aura la main, تعاود ترجع له la main. في التيست نتاعو quand il va tester est-ce que le processus égal à 0 ولا لا تقول له non. Donc باش يخرج من الوايل ينحقص الفيرو يعاود يرجعه égal à 0 ويدخل للسيكسيون كريتيك. كي يخرج من السيكسيون كريتيك يعاود يرجع لو فيرو à 1. مدام وي مدام هذه الكام تاع زوز وحدك هاو كي يبداو مثلا 3 وزوز لا لا سي لو كام تاع قد ما تحب خاطر وقت اللي واحد منهم دون لا سيكسيون كريتيك لو فيرو ايكال 0. دونك الاولاني الازرق دخل تيستا وايل فيرو ايكال 0 باش نلقاها صفر. دونك يقعد يوايلي كي نقص عليه انا ويجي ان اوتر بروسيس احمر باش يدخل سيكسيون كريتيك باش يتيستي اسكو الفيرو ايكال 0 باش يلقى 0. Donc باش يوايلي. Donc en fait j'ai un processus dans la section critique اللي هو الاخضر والازرق والاحمر زوز متبلوكين في الوايل. ومن بعد يخرج من الوايل كي يخرج سامحني من السيكسيون كريتيك الاخضر ويرد الفيرو ايكال 1. شكون اللي باش يدخل السيكسيون كريتيك؟ اسكو سي لو بروميير كي est arrivé؟ اللي في الفيل الاولى ولا اللي في التيت دو فيل؟ اللي الازرق معناها اللي جاي الاول. ايه لا اللي باش يجي لي كوانتوم توا با فورسيمون. مش اللي باش يعطي اللي السيستيم باش يعطيه لا مان الاول معناها اللي باش يجي الاول دون لا فيل داتونت بري فينالمون اللي لو بروشان كي فا اكزيكوتي الوايل نتاعو. ماهوش فورسيمون الازرق ماهوش فورسيمون اللي جاي الاول في الليسته معناها غيالمون. مدام تو احنا صلحنا المشكله نتاع فاريابل بارتاجي بفاريابل اخرى بارتاجي. معناها شكون قال لي اللي شنو الفرق؟ معناها شكون قال لي اللي قبل الوايل فيرو ايكال 0 علاش ما الكوانتوم غادي ما يقصش بالضبط ومن بعد صحيح tu as répondu à ma question implicite finalement. اللي هو هذايا on a résolu le problème نتاع الريسورس بارتاجي اللي كانت موجوده في السيكسيون كريتيك. sauf que finalement on a rajouté un autre problème, il y a une autre section critique في وسط libéré ou l'entrée essai. المشكلة هذه بالذات le fait qu'il y en a عندي une autre section critique que je dois protéger aussi, elle va se trouver dans tous les exemples نتاع l'attente active. ما عنديش حل آخر خاطر je ne peux manipuler que des variables logicielles ما عندي حتى حل. فهمتني ولا؟ دونك انا توا ما عندي حتى حل آخر في l'attente active الكل ça va être le cas. في l'attente passive باش نحلوها المشكله ديك داكور. في l'attente active ما عندي حتى حل خاطر لو فيرو جو سي اوبليجي دوتيليزي دي فاريابل ما عنديش حاجه اخرى نجم نجيري بها. فما ان فيت دي مويان ماتيريال كي تقراو الكور تلقاو حاجه اسمها انتربسيون دي بلوتو ماسكاج دي انتربسيون. ماسكاج دي انتربسيون معناها انا هوني نجي نقول له وقت اللي تعمل انتري اس سي ما عادش تخلي حتى حد يكزيكوتي حتى انتربسيون. معناها كيما قلنا قبيله كنت تفكروا ليكزامبل تاع قبيله باش نكزيكوتي سيكسيون كريتيك الكل نتاعي من غير ما يقص عليها حتى حد. Et ça, c'est très dangereux, personne ne doit le faire. Tu donnes comme si tu avais donné à l'utilisateur trop de pouvoir. Quand il y a les interruptions, il ne Donc, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Par contre, pour les autres solutions alcool, on va avoir le même problème. J'ai déplacé mon problème. Mais quel problème dans la section critique ou le problème fi entrée essai ou fi libérer essai. Mais on est obligé de gérer ça pour l'instant. D'accord. Donc نساوها فكره اللي راهو عندي مش بروبليم
مادام Si. توا مش قلت لي وريتني اللي بالواي اللي تجي معناتها واللي باش يجي في انا عطيتك ان كا ايديال راهو عطيتك ان كا ايديال تاع اكزيكيوشن اللي ما صار فيه حتى مشكله. الوغ لو مسيو كي فيان دابلي دو بارلي تو تالور سامحني شفتك شكون كنت كلام قبيل اللي سالني السؤال اللي جوست قبل هيك. اني مدام نعم. دونك اسكو تو بو me redonner l'exemple المشكله اللي انت قلت عليها قبل. لو كان تصير بريومبسيون وين تنجم تصير مشكله في وسط لونطري بيدها. صحيح. لو كان تصير لي الوغ ما نعرفش تكون نكلم توا نادين ولا ساره. لو كان تصير لي مشكله هون اون بريومبسيون ايسي دونك شنو عملنا قبيله احنا قلنا عندي لو بروسيس الاخضر في وسط السيكسيون كريتيك اوكي عندي لو بروسيس الازرق دخل الانتري اس سي وعندي البروسيس الاحمر كيف دخل الانتري اس سي داكوغ باهي دونك سوبوزون اللي خرج الاخضر الى incrémenter la valeur du verrou. Donc, le verrou m'teri, رجعت la valeur m'tero égale à 1. OK? Et puis, j'ai le process l'azraq. Il a exécuté le while. Il a trouvé que le verrou était égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'agit. Et la réponse de la while, c'est false. Puisque la réponse de la while est false, la prochaine instruction que je vais exécuter, c'est verrou moins. Sauf que, avant de m'exécuter verrou moins, ça ici une préemption. D'accord? Donc le bleu, c'est bon. Le bleu, on a exécuté le while. Il a enregistré et là, le verrou est devenu égal à 1. Donc, pour lui, c'est bon. Il peut passer les sections critiques comme tel. Mais, avant il taille le verrou, il est de 0, ça c'est une préemption. Alors, je pêche ici. Si j'ai l'ahmar, qu'est-ce qu'il va voir? Il va exécuter le while, qu'est-ce qu'il va trouver? égal à 1 le verrou. Il va trouver que le verrou est égal à 1, très bien. Donc, il peut passer. Il n'a jamais taillé le verrou, il y a le verrou 0, ou il y a la section critique. Donc, maintenant, on dit l'ahmar في section critique. نعاود يرجع. نعاودو نرجعو صار préemption توا عاود نرجعنا للبلو. Le bleu, ça y est, قبيله teste est-ce que le verrou est égal à 0 ما عاودش تستيه مرة أخرى. Maintenant, il va décrémenter le verrou et donc maintenant mon verrou est égal à moins 1, ce qui normalement ne devrait jamais avoir lieu. Et le bleu est dans la section critique. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire, à l'exemple هذا اللي عملته أنا هي le critère, le critère qui a été cassé parmi les 3 critères égaux. Exclusion mutuelle. Très bien, c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est un problème. On a un risque, un problème d'exclusion mutuelle. Je vais vous donner un exemple d'exercice qu'on peut vous donner. Je vais vous dire, hors le code de entrée SC ou libérer SC. Quel est le critère qu'on peut casser? Tu dis, il y a un risque d'exclusion mutuelle. Donne-moi un scénario qui montre ce problème-là. Le scénario, c'est qui le scénario que je vous ai Donc, là, je vais vous dessiner ce scénario. Donc, on a 3 process. On dit le process, donc le vert, c'est P1. Le process bleu, c'est P2. Et le process rouge, c'est P3. Alors, on va numéroter les instructions تاعي. Donc, هذه اسمها 1 هذه اسمها 2 section critique على روحها وهذه اسمها 3. Donc, احنا شنو باش نعمل باش نبداو نقولوا اللي راهو le process P1 était dans la section critique. Le process P2 est coincé. Donc, exécutينا مثلا section critique pour P1. قبل ما يكمل هو قبل ما يليبيري مشينا exécutينا P2. P2 il est en train d'exécuter la première et là il est bloqué في الوقت. ومن بعد قاسين عليها donc on a fait ça قاسين عليها وتعطينا le P3. P3 il est aussi bloqué في الوقت. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va donc P1 va exécuter la 3. Donc maintenant, je vais نحطوا على جنب les valeurs نتاع les variables partagées نتاعي. Donc عندي variable verrou هوني la valeur de verrou c'est 0 0 0. Donc وقت اللي P1 exécute 3, maintenant la valeur du verrou c'est égal à 1. شو باش نعمل توا؟ شكون نعطيه la main؟ باش يخدم الوايل.
Voilà, donc le P2, il va trouver que verrou est égal à 1, donc il va passer. Il passe. Donc, verrou égal à 1, oui. Donc, il s'agit de faire le verrou égal à 1. Par contre, avant de la deuxième instruction, on passe à l'I. L'Ahmer, il va aussi exécuter. Il va trouver que la valeur du verrou est égale à 1. Donc, il va passer. C'est comme vous voulez. Donc, il حاب نكمل الأحمر هنا par exemple. مادام ما نجمش مش مربوطة بكوانتوم وزوز قد أنت تعرف الكوانتوم بالضبط قداش اكزيكوتي؟ مادام عمل واحد ما عمل الانستركسيون الأولى الباسي للبي 2 معناتها لازم يعمل قد للبي 3 ولا؟ Ça c'est bon. Ça c'est pas forcément le cas. أنت ما تنساش اللي راهي هذه الوايل هذايا في وسطها راهي مقسومة لبرشا دي انستركسيون. À la limite si tu veux. Si tu veux معناها ينجم يكون خاطر ينجم يكون الوقت par exemple là je نعطيك un exemple شوريك نفس l'instruction تكزيكوتيها مارتين ما تعطيكش forcément le même résultat. supposons اللي انت اكزيكوتيت الفيرو معناها تستيت على الفالور نتاع الفيرو. الفالور نتاع الفيرو كانت موجوده في باج qui est chargée en mémoire. donc قريتها لقيتها في ساعه خاطر elle est déjà chargée en mémoire. entre temps الباج هذيك سوابيت. donc المره الثانيه كي جيت نقراها ما لقيتهاش في الميموار donc انا صارت لي نديسوابي. Du coup, ça a pris beaucoup plus de temps pour que je une variable. C'est possible ou non, possible? Oui. Donc, même si tu as l'impression, c'est la même instruction, si je l'exécute, elle va donner exactement le même temps. Alors, on a trop de contraintes dans le système tech, mais je t'arrive réellement une instruction qui a le temps. فهمت؟ خاطر فما مشكلة السواب، خاطر فما le temps lecture تاع disque, lecture mémoire, etc. Donc, il y a plein de contraintes اللي لازمك تتعامل معها. Donc là, comme je vous on fait pas. Donc là, on revient peut-être à la on ne met aucune hypothèse sur la vitesse des processus ou à la vitesse que va prendre une instruction moyenne. On peut supposer que tout peut arriver, on va dire. Donc je vais supposer mon process P3 donc là, il va exécuter la 2, donc il va mettre le verrou moins. Donc le verrou est 0, on est 1. On va y a la section critique. Qui n'a genre le P2, le P2 kif puis exécuter 2, il va mettre le verrou à -1, on va y a la section critique. Et donc on a tu as deux processus dans la section critique, donc un problème il faut écrire quel problème. L'exclusion mutuelle, exclusion mutuelle, ça veut dire que dans la section critique. Si les deux sont dans la section critique, ça veut dire qu'il y a un problème d'exclusion mutuelle. Déjà, je dis c'est une exclusion mutuelle. Donc là, on a un problème d'exclusion mutuelle. واضح le scénario? C'est bon? Je vais supposer que c'est bon. Donc ça, c'est une façon. C'est que les deux variables, voilà, les deux processus, علاش دخلوا الزوز في اكسكلوزيون ميوتوال؟ خاطر الاثنين قاعدين يتستيو على نفس الفالور نتاع الفاريابل نتاعو. معناها على نفس الفاريابل اون فادير، الزوز يتستيو على نفس الفاريابل. لو كان جيت كل بروسيسوس عنده الفاريابل نتاعو on n'aurait pas ce problème. خاطر نجم نقولوا مثلا مش ولا بلوتو كل بروسيسوس عنده الفالور اللي يتستي عليه. امبوسيبل باش الزوز يبداو في نفس الوقت بنفس الفالور. Donc la deuxième façon de faire, c'est un autre algorithme possible pour définir entrée C ou libérée C. On appelle ça, en fait, l'algorithme l'algorithme. Donc, on va avoir, voilà, on va avoir une variable qui s'appelle tour. Voilà, alternance stricte. Je te colle l'alternance stricte. Je vais une variable qui s'appelle tour. Ok? La variable tour, elle va prendre mouche 0 ou la 1, mais elle va me donner le numéro du processus qui doit entrer dans la section critique. En fait, le système, il va, voilà, le code normalement, tu vas ordonner les process, que le process il dans la section critique, un numéro. En fait, on va alterner. Donc, je vais 5 process qui veulent entrer dans la section critique. Que le process a un numéro 0, 1, 2, 3 et 4.
Et la variable tour, elle va augmenter à chaque fois qu'il y a un processus qui a pris la section critique. Donc, le process 0 crée la section critique, et la variable tour, je dois aller égale à 1. Le tour maintenant, c'est au processus numéro 1. lequel 1 خذا le tour باش يولي le process 2 etc. donc كيفاش نكتبوها الكود هذا نحطهم في تابلو نعم لي بروسيسوس هذوما اللي يحبوا يدخلوا نحطهم في تابلو هو en fait oui هو normalement في entrée SC فما un mécanisme ولا حاجه تزيدها اي هو normalement شنو تعمل انت التور هذيك elle dépend du nombre de processus. Donc, quand tu dis, voilà, soit tu dans des tableaux pour dire là, le process 0, c'est le PID 1, 1, 1, 2, je dis n'importe quoi. Le process 1, c'est le PID 3, 2, 1, 5. Je dis n'importe quoi. Donc, il va définir une structure, les bénéfices, que le processus, les hab exécutés, a un numéro moins. Mais on va s'abstraire de tout ça. Mais je ne sais pas بالضبط. المهم الفكرة تبدأ واضحة. Donc, chaque processus qui va exécuter entrée SC, en fait, l'indice interne. Donc là, on va ajouter int indice. Et l'indice de mon processus. وعندي هنا شنو يعمل؟ أول ما يدخل شنو يعمل؟ Donc شنو؟ التور ماهيش égal à l'indice. Voilà. Tant que le tour différent de l'indice, c'est tout. Tant que ce n'est pas mon tour, j'attends. Maintenant, il faut libérer SC. Je connais mettre le tour du coup. À la limite, c'est le processus, l'autre. Donc, quand un processus va quitter la section critique, il va libérer SC. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer la main. Donc maintenant, je vais passer la main à un autre processus. L'autre processus, c'est le processus qui vient après moi, fait l'indice finalement. Donc, enfin oui, j'aurais besoin de mon indice finalement. Donc, l'indice interne. Et puis, mon indice, en fait, le tour, c'est égal. À la limite, je n'ai même pas besoin de ça. C'est le tour plus 1 modulo n. Je vais le dora en fait, modulo n. N est le nombre de. N هو le nombre de processus. Donc باش كيبدا كي خلطنا ل n-1 يعاود يرجع للصفر un truc comme ça. حسيلو باش يعمل الدوره معناها يعمل 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. Et donc ça dépend le processus ديما plus 1 plus 1 plus 1. لا راهو هذا سي لانديس مش لايدي. راني قلت لك on doit avoir كيما قلت انت قبيله une structure اللي تقول لك راهو لانديس نيميرو 0 هو البي دي نيميرو تي. اوكي انت تقولها الحكايه خاطر هو ينجم يكون هو غيالمون بلس 1 بلس 1 اما فما حتى يضمن لك اللي راهو لي بروسيس اللي يحبوا يدخلوا في سيكسيون كريتيك اون دي انديس ديفيرون اون دي انديس سكسيسيف باهي هاي سيدي شكون ينجم يلقى لي ان بروبليم افيك سيت ان سيناريو معناها في المشكله هذه يعطيني مشكل مادام ينجم البروسيس مثلا توا هو في البروسيسوس A وكمل البروسيسوس A اما البروسيسوس 2 قرر باش يسكر تور ولا 2 وبقى 2 انديفينيمون الاخرين ما ينجموش اكزيكوتي. Exactement. Rony, c'est un problème de quoi du coup? Progression. Ça, c'est un problème de progression. Attends, on a comme un exemple d'un scénario. Donc l'exemple d'un scénario qui fait, supposons qu'il y a deux processus à caractère. P0 et P1. Donc, on dit la variable tour qui était initialement égale à 0. Dis manati ou la main, l'ouhdman. Donc, le numéro 0, c'est lui qui va commencer. Donc, P0, il va exécuter entrée SC, Yutron, les sections critiques. Il va tester est-ce que le tour est différent de l'indice? Non, donc il va passer. Yutron, les sections critiques en P1. En bas, il libère la section critique. Et donc là, le tour, il va aller 1. Le tour il va aller 1. Il P1. Bon, supposons là, puisque vous m'avez la section critique, donc ils en ont besoin, puisque vous m'avez fait le fait. Donc P1 a besoin de la section critique. Donc il va exécuter sa section critique, entrée SC, SC, LSC,
خرج من section critique. Par contre, هذا supposons il a quitté le système, ça y est, P0 n'existe plus. Par contre, le P1 يحب يعاود والا قاعد يمشي يعمل في حاجه اخرى. Mais supposons que le P1 يحب يعاود يدخل section critique une deuxième fois. Si le P1 demande la section critique, donc le tour libéré SC, le tour il va revenir à 0. Donc P1 va demander entrée SC une autre fois, mais il sera obligé d'attendre. Le P0 il n'a plus besoin de la section critique, et le tour il est donné à 0. Et donc ça c'est un problème de progression. J'ai donné la main, j'ai donné le jeton à un processus qui en a plus besoin. Soit je fais un mécanisme اللي هو يرد باله اللي راهو le processus قداش من مره le processus يحب يدخل dans la section critique ما عادش يعطي un numéro le process mais plutôt un numéro de tentative نتاع l'entrée de la section critique, ce qui va causer d'autres types de problèmes. Si je continue à l'implémenter comme ça, فما un risque اللي راهو en fait des processus qui n'ont pas besoin de la section critique qui نعطيهم انا dans l'ordre 0 بعد 1 بعد 2 بعد 3 بعد 4 بعد 0 بعد 1 بعد 1. S'il y en a un qui n'a plus besoin de la section critique, qui n'a pas encore quitté le système, en fait, il est encore considéré alors que هو ما عادش ينجم يرجع la main للآخرين. Est-ce que l'exemple est clair? نجم وقتها نخرجوه من الستركتور اللي حكيت انا عليه. علاش قلت لك يلزم un truc beaucoup plus sophistiqué que ça. Mais حتى وكان en fait ça veut dire que كان الوسطاني il n'a plus besoin والاخرين مازالوا حاجتهم bon c'est un peu plus compliqué à faire. Mais الفكره نتاع الجوتون ما عادش appliqué de la même façon. ما عادش نجم معناها فكره alternance strict اللي هي appliquée à un process معين elle ne marche plus. واضح؟ خاطر elle suppose اللي انت باش تستحق section critique هذيك مره وبعد تمشي على روحك. Ce n'est pas toujours le cas. Donc يجيك شو يقول لك une troisième possibilité يقول لك راهو انا تو مشكلتي هذه شنو صارت على خاطر j'ai donné la main à un processus qui n'est pas intéressé par la section critique. Donc شنو نعمل؟ يعوض ما انا je donne la main systématiquement au processus نسألو est-ce qu'il est intéressé par la section critique ولا ماهوش intéressé. Ça c'est on appelle ça l'alternance stricte aussi. Mais on va l'appeler version 2 parce que c'est une autre V2. Donc je vais حاطه لنا هون في entrée SC. Donc ici un processus هوني عندي l'indice نتاعو كالعادة. Et puis j'ai un tableau. J'ai un tableau. Elle est pour chaque processus. Donc process 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il dit est-ce que mon processus est intéressé par la section critique? Voilà, moi je suis intéressé. Initialement, tout est égal à 0. Donc, le processus, quand il va entrer dans la section critique, je suis intéressé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça interested. Laissez le tableau interested. باش يجي يحط روحه يقول الساعة أول حاجة على السلامة يا جماعة الناس الكل راني أنا indice راني أنا je suis intéressé par la section critique. Donc هو مثلا supposons l'indice نتاعو c'est égal à 1 يجي يحط الفالور نتاعو on va chauffer chien. Il va tester en fait tant que réellement il va tester est-ce que personne d'autre n'est intéressé. Je vais vous avec un exemple simple, les filles Zouzberg. C'est beaucoup plus facile à comprendre. On peut le généraliser à beaucoup de process. Donc tant que l'interested, en fait tant que l'autre n'est pas intéressé, plutôt tant que l'autre est intéressé, alors je vais نقول l'autre. انا النيميرو نتاعي كاين انا النيميرو نتاعي 0 يولي 1 دونك سي 1 موان يبداو زوز انتريسي فردو. استنى انا جيتك ما تجيبش مشاكل قبل ما نبداو عاد نلقاو الحل الساعه بعد نلقاو المشكل. دونك كوني ندخلوا يقول كاين الاخر ماهوش انتريسي انا ندخل سيكسيون كريتيك ويدخل سيكسيون كريتيك هو ومن بعد كونت il va libérer la section critique شنو يعمل؟ شنو يعمل كي يخرج من سيكسيون كريتيك؟ يحط روحه 0. لا ترى 0 توصل 0. دونك يرجع الانتريستد نتاعو الانديس نتاعو يعاود يرجعو 0.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai testé. قال انا راني جو سوي انتريسي يا جماعه وبعد غزر على اليمين وعلى اليسار اسكو الاخر صديقي الاخر اسكو اللي انتريسي باش يدخل سيكسيون كريتيك نو il n'est pas intéressé donc نجم ندخل كاين الاخر اللي انتريسي ميسالي جو تو ليس لا مان نخليك تتفضل تتعدى تمشي على روحك باهي دونك المشكله اللي قلتها لي قبيله سي كوا لو كان فما اكثر من واحد انتريسي لا دونك هما زوز الساعه اجا نبداو كان هو وصديقه زوز يحبوا يدخلوا للسيكسيون كريتيك دونك عندي دو بروسيسوس P1 P0 و P1 déjà نكتبوا السيناريو وعندي le tableau donc intéressé de 0 et intéressé de 1 donc كيفاش باش نعملوها العمليه باش نقولوا P0 qu'est-ce qu'il va exécuter باش نميروتيو 1 2 3 donc P0 il a exécuté L1 donc حط alors initialement هما 0 0 حط الانترستد نتاعو A1 ومن بعد كيف يتقص عليه ويمشي للبي 1 très bien donc قاسينا عليه ومشينا للبي 1 بي 1 خدم ال 1 دونك رد الانتريسي نتاعو A1 دونك ولاو الزوز انتريسي وبعد باش يصير شكون توا ال 1 ولا 0 شكون الزيرو نمشيو الزيرو مثلا الزيرو جي تيستي الوايل شنو باش يلقى اسكو لوتر est intéressé وي دونك البلوك معناها يقعد يدور في الوايل ومن بعد وفي الكوانتوم تاعو تعدينا اللي بعد اسكو لوتر est intéressé وي يبقى كيك donc يقعد يبلوكي et donc là on a un problème de quoi attente bornée. On a un problème d'attente bornée. On appelle ça en fait, c'est un problème particulier. L'attente bornée, fama zouz anouer. Fama l'interblocage. L'interblocage, وقت اللي الناس الكل بلوكي. وفما الفامين وقت اللي فما عباد قاعده تاكل وعباد مش قاعده تاكل كيما تعرفوها كيما ساسين بها. دونك هوني on est dans un cas d'interblocage. معناها الجماعه مبلوكين بعضهم كيما في رون بوان كل واحد مبلوكي الاخر. Et là, personne ne va passer. Ça, c'est un problème d'attente bornée. À la khatar, finalement, tous les processus vont devoir attendre indéfiniment. Dans la famille, on dit un processus ou elle a un type de processus qui est en train de manger tout le temps, alors que d'autres sont en train de mourir de faim. Et donc ça, c'est aussi un problème d'attente bornée. Voilà. Et on appelle ça en fait l'exemple on appelle ça un excès de courtoisie. هذاك نعاودوا نرجعوا للاكزامبل نتاع البروفيت. ايش نحاول نشوف البروفيت كيفاش يعمل فيها هذا. هوني اش عملنا في الاكزامبل الاول بكل في الفاريابل دو فيغوياج. شنو عمل؟ زوز بروفيت شنو عنده؟ مادام معناتها كل واحد يقول الاخر قري انت هكا الاخر هذاك الاخرانيه بكل اجا اتبعوني يمشوا معايا الاولانيه هذه نتاع الفيغوياج وقت اللي ان فيت زوز يبقاو روحهم dans la section critique donc زوز بروفيت باش ينجموا يدخلوا فرد وقت هنايا اون فا سوبوزي اللي ان فيت الزوز حطوا يديهم مثلا على الواحد فرد وقت يجيو باش يحلوا الباب تحل لهم الزوز دونك هذايا سي لو كا او جي دو بروسيس فوالا والا مثلا زوز بروفيت عندهم المفتاح زوز باغ اكزومبل معناها les deux ont pu avoir deux copies de la même clé. Donc زوز دخلوا للكلاس فرد وقت. هذايا وقتاش؟ وقت اللي صار نظام. مثلا نظمنا قلنا البروف انت هذا الاول وانت الثاني وانت الثالث واحد منهم قلق وخرج مثلا. دونك واحد قلق وخرج. قلنا انت الاول وانت الثاني، الثالث اللي قلق وخرج غزالنا نقول له انت راك تو وهو مش موجود وقادر نستناو فيه الى الابد. اوكي؟ كوني وحلنا الناس الكل. ولا لو ترويزيام كا سي وقت اللي زوج بروفيت يبداو واقفين في قدام الباب واحد يقول له تفضل انت يقول الاخر يقول والله لا عندك يقول الاخر والله تفضل انت والله عندك وقعدنا حتى الغدو سي بور سا كون ابل سا ان اكسي دو كورتوازي معناها كل واحد قاعد يعدي في الاخر اسي ديبون هو معناها يقعد يستنى فيه et donc ça va poser finalement un autre problème اللي هو le risque d'interblocage donc tout le monde est bloqué personne ne pourra s'exécuter ok donc je نعاود نرجع انا جوست باش نوريكم l'algorithme de Peterson donc la dernière donc la solution en fait qui va
résoudre, on va dire grosso modo, l'alternance stricte, ah pardon, juste rendre le titre, c'est Peterson. Donc, la solution qui va finalement, c'est la seule solution d'attente active, اللي فيها شوية ضوء. مازالت elle pose le problème تاع ressources partagées. هوني عندنا plusieurs ressources partagées مش حتى واحدة بركة. اللي هو le tableau d'intéressé et la variable tour. Donc هوني شي جينا عملنا خدينا les deux variables فرد وقت. La variable tour اللي استعملناها في l'alternance stricte الأولى et le tableau intéressé اللي استعملناه في l'alternance stricte الثانية. Et on les a combinés pour éviter les problèmes de progression ou de l'attente bornée. Pour éviter qu'il y ait des conflits. L'interblocage message aussi une progression. Donc, je vais ici. Quand le processus initialement, en fait, le tour est donné à واحد منهم. Donc, le tour marteau. Bon, l'instruction là juste je trouve l'autre a deux process. Il y a Peterson pour deux processus uniquement. Donc, l'autre process, c'est un moins process. Donc, process, c'est le numéro du process en cours et autre, c'est le numéro de l'autre processus. Donc, je suis intéressé. On va le tour indien. Donc, chaque processus qui arrive, il dit qu'il est intéressé et il prend le tour. Par contre, la section critique, il va d'abord tester. Si le tour et que l'autre est intéressé, il va bloquer. Pour tous les autres cas, il ne va pas bloquer, il peut passer. Bloquer le tour عند البروسيس الاخر et il suffit باش le tour تبدا عند البروسيس الاخر هو يتعدى. Il suffit باش l'autre processus n'est pas intéressé هو يتعدى. Donc ça évite le problème نتاع le progression نتاع قبيله. Si l'autre n'est pas intéressé ما فماش علاش انا نقعد نستنى. Donc نجم نتعدى انا directement. Et aussi si ما نتبلوكا هنايا في الوايل كاين وقت اللي الاثنين معناها وقت اللي لو بروسيس عندي انا et l'autre est intéressé. Dans tous les autres cas, je passe. Et j'enchaîne les différents scénarios. C'est le cas, on va prouver demain, Inch'Allah, on va prouver, et l'algorithme de Peterson, on va montrer qu'il assure les trois conditions d'exclusion, de bonne synchronisation. Il assure une bonne exclusion mutuelle, il assure la progression et il assure aussi l'attente bornée. Donc on va montrer, on va prouver par l'absurde, et il va assurer les faits. Donc pour l'instant, on va juste essayer de prendre des exemples pour voir ce qui va se passer. Et un seul processus qui peut être la section critique. Donc je suis intéressé, il a pris le tour on va j'ai échoué. Est-ce que le tour indien, oui ou non? Est-ce que le tour indien, oui. Est-ce que l'autre est intéressé? Mais elle m'a حد وحدي أنا وحدي نحب ندخل section critique. Donc non, l'autre n'est pas intéressé, l'autre n'est pas là. Et donc notre section critique نتاعي. Donc on ما عنديش risque اللي راهو l'autre n'est pas intéressé وأنا دخلت section critique, d'accord? Donc دخلت section critique وأنا في وسط section critique يجي un autre process. يجي باش يقول راهو il est intéressé et puis يجي يحط le tour عنده هو. Maintenant il va tester. Est-ce que le tour est à la process? Oui ou non? Oui. Oui. Donc, هو خاطر الثاني جاي حط tour عنده وتست. Tour égale à process. Oui. Est-ce que l'autre est intéressé? Oui. Oui, خاطر l'autre est déjà dans la section critique. Donc, le deuxième processus va être bloqué. Et tous les process qui vont venir après lui seront tous bloqués. Dès que خرج le process الأولاني, donc حط l'intéressé نتاعو à fond. Du coup, le processus اللي كان bloqué وقت اللي باش يكزيكوتي الوايل مرة أخرى باش يلقى le tour عنده هو صحيح. Par contre, l'autre n'est plus intéressé. Donc, il pourra entrer dans la section critique. Ben, j'ai le cas où ça a une préemption ici. Le premier processus G, il est intéressé. Par contre, le deuxième processus J, il est intéressé également. Donc, le process numéro 1, 0, donc il est intéressé. Le process numéro 1, il est intéressé également et le tour عند L1. Qui نعاودو نرجعو للبروسيس 0. Il va tester. Est-ce que le tour عنده هو? Oui ou non? Est-ce que le tour عند 0? Non.
Non. Non. Donc, ce processus-là va entrer dans la section critique. Qui نرجع للP1 باش يتستي اسكو مادام عنده هو يحمل من الدو ذيك طول باش يتعدى يتستي ما فما دور يقال بروسيس. سامحني tu as raison مازال ما حطش التور عنده صحيح tu as entièrement raison donc هو باش يرجع فينالمون باش يحط التور عنده هو donc il va tester est-ce que le tour عنده هو oui est-ce que l'autre est intéressé oui donc il sera bloqué tu as entièrement raison j'ai oublié le تنجيز هذيك donc هوني il est bloqué كي نرجعوا للP1 est-ce que le tour عنده هو est-ce que le tour عند P1 لا خاطر هذا ردوا عنده est-ce que l'autre est intéressé oui donc déjà le tour ماهوش عند P1 donc ماهوش عنده هو donc il peut entrer directement dans la section critique et donc là on est sûr اللي هما راهم ما ينجموش يكونوا زوز dans la section critique en même temps en tout cas on est sûr selon هالتقسيمه هذه et vous pouvez tester si vous voulez avec toutes les combinaisons possibles الاولاني يقصهوني الثاني يقصهوني dans tous les cas en fait vous allez voir on n'a pas de risque باش عندي un process اللي يقعد ديما dans la section critique on n'a pas de risque زوز يدخلوا في section critique ولا واحد منهم ولا زوز يتبلوكيو en fait وغدوه ان شاء الله on va prouver ça mathématiquement entre guillemets hein, c'est des preuves très simples en utilisant les preuves par l'absurde. C'est clair? Oui. Très bien.